Suja. A ona ovako. Nikola, ćemo da krećimo. Dakle, to su, kako mi svi živimo na sreću i na žaru. I to nešto što probaš misliti, i to nešto što probaš pročitati. Ali i ovu svakodnevicu. Fakat treba. Jer moramo platiti, moramo sami krećiti, moramo nekoga nagovoriti i svašta tako nešto. 100 stvari. Ali šta god radimo, ja se usudim ovako pred vama reći, od tih jednostavnijih poslova. Mi smo u prednosti ako smo naviknuti da čitamo. Zamislite onu boju koju će ona kupiti u Kronosu. Pa ona informacija o kistu, pa onu špatulu koju će kupiti da malo makne stare slovo. Da ja sad ne ulazim u te detalje, ne znam puno o tome. Ali u svakom poslu, kao što se kaže, kao što mi psiholozi kažemo, da čak sviranje klavira, rekao će čovjek, sviraš klavir, pa to ti treba talent, pa treba ti sluh, pa treba ti okruženje, pa dobar maestro koji će te zainteresirati. Sviranje klavira i uspješnost je u visokoj korelaciji sa inteligencijom. Onaj koji je inteligentni, on bolje skuži lijeva, desna. Šta govori profesor od klavira, kako treba vježbati, šta, pa kaže ispravi se, pa držanje, pa svašta nešto. Inteligencija je povezana sa svim aktivnostima, čak i sa takvom aktivnosti koja je posebna. Tako vam je nekako sa čitanjem knjige. Mi čitamo knjigu i tamo nalazimo neke informacije, ali mi vježbamo te rečenice na svom jeziku, na materinjem jeziku, ako čitamo knjigu u dijalektu, ja smatram dijalekt najpravijim materinjem jeziku. Jer to je nešto što si, kako si govorio kad si baš progovorio. Ako čitamo na stranom jeziku, pa mi smo napravili korak od 7 milja. Postoji neka istraživanja, da vam to kažem, koja govore da u nekoj dobi našoj, ja ću malo sad pojednostavniti, malo ću karikirati. Naša inteligencija, kad se rodimo, raste i u većini slučajeva negdje do puberteta. Onda za jedan vrlo mali broj ljudi, ona malo dalje raste, a to ovisi o tome da li se oni bave nekim intelektualnim radom, rješavaju neke probleme i tako dalje. I onda u 50, 60, 70. Kako spriječiti taj pad? Kažu neka istraživanja na 2 načina. Da su 2 načina vrlo uspješna. Jedan je način učenja novog stranog jezika, a drugi je način igranja priča. Možda ćete vi i ja i smo svi pozvani naći neki svoj treći način. Ali je čitanje knjiga, rad na svom jeziku, vidite kakav, i na svim onim informacijama koje su tamo. Zašto vam govorim, ako vam se knjiga ne sviđa, da je ostavite, da je vratite u knjižnici. I tako je autor dobio jednu lipu. Niste ga ništa oštetili, on se veseli kad dobije na kraju 100 kuna ili 50. Ali zašto je važno da vam se knjiga sviđa? Da vas zainteresira. Što god mi radimo, a to je emocionalno obojeno, to nam je zanimljivo. Tu se mi kao žurimo, znate, da vidimo, ljudi ovdje da vidi šta je dalje bilo, joj idem sljedeću stranicu, joj idem ovo još dodati, idem. To oslobađa naše sposobnosti i diže na jednu višu razinu
Dok mi čitamo nešto što nas zanima, mi smo, ajde da se tako kažem, pametni u tome trenutku. Jer mi oslobađamo mi koristimo svoje sposobnosti jer nas to zanima. Kao, šta je to motivacija? Ja? Mi smo motivirani, čovjek koji radi nešto što mu nije niko naredio i što ne mora raditi. A kad to radi, to znači da mu to guši. I to čak nije ni rad, nego mu je, eto, zabava, interes, uživa u tome. Ali ne samo to, nego kad čitate onu knjigu koja vas zanima, onda je bolje čitate, bolje razumijete i ona vam više koristi. Dakle, naći nešto. Neko kaže, bilo je tako, znate, ja sam tu spomenula u tekstu, bilo je takvih kao razmišljanja, ljudi u zlatnim godinama se udalje, se zatvore u svoju kuću, pa eventualno samo čitaju. Ma nije to samo vježba svoje intelektualne sposobnosti, podiže svoje zadovoljstvo emocionalno, nađe temu koju inače ne bi našao. Ja bih ovako mi svi živimo u jednom svom svijetu. Ja ću reći šta je meni rekla mama, šta je govorio moj čača, kako mene kćeri, šta meni moji kćeri govore. To je jedan svijet. On je meni divan, on je meni velik, ali on je u usporedbi sa svim svijetovima koje postoje, a koje je neko opisao u nekoj knjizi, jako mali, premali. I onda, to je još Sokratski život, ili Sokrat ili njegovi učenici, ili oni što su pisali da je Sokrat rekao. Ali uopće nije bitno, je on to rekao ili nije. To što je zapisano da je on rekao, pa ću ja sad vam reći, je veoma zanimljivo. I upada u ovu našu temu. Došao je jedan, znate što je Sokrat radio? On bi ujutro umjesto da nešto radi korisno, on bi se odjenuo u svoju togu, išao na neki atenski trg i tamo pričao sa mladim ljudima, postavljali pitanja. Bi se reklo bi se filozofirao, ili bi se reklo zafrkavao, ili lezi lebe da te jedem, ljenčario. On je razmišljao i učio njih da razmišljaju. I tako Sokrat, ko zna po koji put, dođe on na taj trg, i dođe mu jedan koji ga zna. I kaže, Sokrate, hoćeš da ti kažem nešto o jednom tvom prijatelju? Kaže Sokrat, čekaj. Prvo da odgovorimo na 3 pitanja. Da li je to što ćeš ti meni reći o mom prijatelju 100% sigurno da je to istina? To je prvo sito, kroz koje treba proći tvoja informacija. Drugo je sito, da li je to što ti imaš meni o njemu reći nešto lijepo, pozitivno, ili nešto negativno. I treće sito, kad ti to meni kažeš, hoću li ja imati kakve koristi od toga? I ovaj koji je došao tamo priča nešto prijatelju se morao kapitulirati, jer ta njegova informacija nije prošla kroz Sokratova 3 sita. Nije. A znate šta ću vam reći? Ja ću vam reći jedno moje sito. U liftu, pred liftom u mojoj kući. Suseda, kaj ste čuli? Ko smo sa drugoga kata je sa onom iz 4. kata. Mi imamo potrebu za dramom, za pričom, za proširivanje, no nije dovoljno ono što se njoj događa u njenim spavačoj sobi.
ona bi još malo prisutnila šta ovaj sa drugog, sa ovaj sa četvrtog. Ja kažem susjeda u knjigama, to je puno bolje opisano. Nego šta vi ja... Nego gledat kroz Božu. Nego šta vi ja možemo predvidjeti. Mi kad ne čitamo, mi probamo ipak ispuniti svoju intelektualnu ili da li su oni meni vodu. Ja ću malo popiti vode. Ne zamjerite šta prekidam. Neću ja zaboraviti što sam htjela reći. Mi u svome životu, iako smo naravno jako zainteresirani za sve odnose koje imamo u svom životu, neki se ljudi više emocionalno investiraju, neki manje, neki se razočaraju, svašta nešto se događa. Ali naš život i svako od nas, svaka osoba posebno, je zadužena da brine o sebi. I tu većina nas kako tako radi. Ali nam to nije dosta. I onda mnogi, eto, kao taj Sokratov prijatelj. A znate kada je Sokrat davno živio? A još je to sve skupa. Strašne su te stvari, stare, znate, nadam se da će to biti u 11. mojoj knjizi. Avantura u medijima će se knjiga zvati, jer su mi 3 knjige avantura, pa će biti ova 4. avantura u medijima, potpisala sam ugovor. Neke stvari koje su se dogodile, davno pradavno. Na primjer, znate kad je Spartak digao bunu i rekao da će se robovi osloboditi. Znate da on nažalost nije uspio. Ali poslije su išla su stoljeća, pa svi ljudi jednaki, pa ova religija, pa ona, pa ovo društveno uređenje, pa ono. Ali nažalost, i dan danas ima ljudi koji žive kao robovi. I dan danas, nažalost, mi nismo skroz svi naučili šta je Sokrat htio reći. Koliko ćeš mi, draga, to pričati, mislim, nik mi koristi, nik znaš da je to istina. Mislim, zbog čega? Zbog toga što ti i ja i svi mi želimo neku dramu, nešto zanimljivo da se događa. Pa ako se ne događa meni, događa se u negdje drugo. Pa ja bi o tome nešto čula, nešto naučila. Pa znate li, i stari su Grci gledali šta se događa sa Antigonom i sa njezinim bratom. Pa sve te psihološke stvari koje su se događale i opisivale, često puta postiženo puno bolje nego kroz psihologiju. Ja kažem da su književnici puno bolje znali o ljubavi nego što psiholozi znali. I te stvari koje su se, te psihološke teme koje su se opisivale, one su nisu opisale jednom zauvijek. One su još uvijek jako aktualne i one su tu. I mi imamo interesa. Nama dan danas govori nešto. Evo, sad ću ja vas pitati. Ko vama? Ajde, recite neki lik. Pa da ja malo stvarno odmorim. Da mi te pomognete. Ajde, recite neki lik koji vam je ono književnosti još nešto dodao. Još vas negdje, kako bih rekla, uputio. Ili vas možda odvratio. Kud bi možda čovjek išao. Ili imate neki lik koji vam je ovako drag ili zanimljiv ili osim ove sa četvrtog kata i ovoga sa drugom. A pa ko zna li to je istina? Znate? To je mi Sokrat rekao. To možda nije istina. Znate zašto mi tračamo? Jer neko zna. On je kao
puta ulaznica, znate, za neko kao društvo. A možda i zamjena za neku temu, ona se je htjela možda malo pričati, znači, uvijek se sjetim kako je se moja kćer, kad bi ja došla jako umorna doma, ona bi rekla, Majtić, koji je glavni grad Velike Britanije? Ja bi rekla, dušo moja, pa znaš to? Pa znam, Majtić, ali da počnemo temu. Znate, mi bi jedni s drugima počeli neku temu. Evo, mogu vam ja nešto reći. Ovako, ja sam 3 puta pročitao La Divina Commedia. Jednom u gimnaziji, kao obavezna lektiva. Kako se zove knjiga? La Divina Commedia, da božanstvena komedija od A Dante. božanstvena, rekli ste na Danačkom, pa nisam odmah. Da, Dante, I sada ovako. Ja znam. Ja sam pročitao u originalu i kao mali. Imao sam jedno mišljenje. I vidio sam da neke stvari uopće mi nisu bile jasne. Jer tu su mnogo povijesnih likova ima o kojima iz životnog iskustva i školovanja tako nismo mogli ni znati. Tako je. Ćemo reći tamo oko 50. godine, opet mi je došla do ruku ista knjiga na talijanskom, sam je opet pročitao, daleko jasna mi je bila. Onda sam kupio na hrvatskom od, znate, onih klasici književnosti, ne znam, je bila Zelene su, ja mislim, bile knjige. To zelene onda znanje. tamo plavo zelena, tako neka, ovako tvrda korica je bila. I sad čitam tamo i vidim jedan prijevod. Došao mi pri ruci drugi prijevod i sada sam mogu usporediti prijevod. Pa onda sam zaključio da daleko bolje sam, kad sam pročitao na hrvatskom, ne zato što je hrvatski, moj materni jezik je talijanski, da se razumijem, ali daleko više toga sam i pročitao i spoznao stvari koje sam ili iz hobija ili znatiželje i tako dalje naučio osim svoje struke što je matematika, fizika i tako stvari. I vidio sam da poznavanje svih tih stvari, zašto je Dante točno u određenom krugu, bilo pakla, bilo čistrišta ili raja, stavio točno određene likove. A sada da idemo to razraditi, bi malo duši potrajalo. Ali koliko je to obogatilo vaš život u svakoj fazi čitanja. Svaki put kad ste čitali, otvorili ste prozor, balkon, popeli se na kat više. Je točno? Pa svi što možemo reći... Ne samo sebe, nego ste još imali šta je sve Dante pametan, kakav je bio genijalan, mislio, o kome on još drugo priča. Pa to je jedan cijeli svijet koji je Dante otvorio. A mogu reći da danas živi. Ta Divina Commedia bi imala daleko više stranica. Jer ima daleko više i ne bi imala 9 krugova, nego možda malo više. Evo, to je baš zaključak. Pa ako gledamo što se sve događa oko nas, ne samo u našoj državi, nego općenito. Tako je. A znate, kad sad kaže Divina Commedia, ja se sjećam kako je Luigi svoje Peppini. On je čitao to, jer je on bio, mislim, čovjek intelektualac, on to čitao, a ona je malo, kako bi rekla, nije zanimalo, a sad zamislite da je ona se zainteresirala, da je, ja to gledam sa moje psihološke strane, njihovih partnerskih odnosa, naravno koji se u toj komediji malo karikiraju, malo se prave smiješnim i tako, ali je činjenica da ne samo da ti je važno da ti čitaš, nego ti je važno šta čita ovaj koji je s tobom i da li postoji neka mogućnost da vi čitajući ili barem komentirajući jedan dio iste knjige dođete na neku zelenu granu, da dođete negdje bliže. Ne postoji. Molim? Ne postoji. Ne postoji to, ja? Način da dođemo na zelenu granu. Aha. Da naučimo nešto raditi.
Dobro, to je jedna metafora, ali šta sam htjela zapravo reći? Kao to našem književnom klubu, veliki književni klub u Zaprešiću, znate, oni svašta tamo rade. I kroz te knjige se oni međusobno, oni nisu u takvim odnosima partnerskim kao Pepina i Dr. Luigi, oni su prijatelji iz istoga maloga, relativno manjega mjesta, blizu Zagreba, ali jedan je vidio u toj knjizi jedno, drugo, pa skupa nešto čitaju. Pa čini mi se da su obogatili svoj život ne samo kognitivno, nego i emotivno. Jer kad mi s nekim nešto skupa radimo, mi nismo sami. Mi nismo izolirani. Mi ono što mi osjećamo možemo pokazati onoj drugoj osobi, članu kluba, prijatelju koji je slučajno to čitao ili nekome koji nam je još bliži. Čini mi se da na taj način naši odnosi dobivaju, ja ne znam koliko stepenica, možda koliko ima točkica u knjizi. Kaže Daniel Dragojević da su točke svete. U svojoj pjesmi. Da. Možda da neko drugi spomene neku knjigu, ne mora to ovako biti neko veliko klasično djelo. Možda čitate Katu Kate Mitchell, znate što? Jeste čuli za nju? To je meni priča do sutra. Konobarica u malom kafiću na splitskoj plaži koja se zove Bačvice. Po danu konobari, a po noći piše Ljubić. I došla je jedan novinar, to je čuo, i kaže da bi on s njom napravili intervju. I on mu pita, koliko ste vi knjiga napisali? Ona kaže, tada, 28. 28? A koliko vam je knjiga